Allez, bonjour et bienvenue à tous d'être en compagnie du Yas. Aujourd'hui on attaque un nouveau jeu. Il s'agit de ISO Black Cloud. Alors c'est un jeu narratif, film interactif. Comme j'en ai fait il y a pas si longtemps que ça. J'ai fait comme Erika, Late Shaft et The Complex le dernier aussi. Donc voilà, et du coup lui ça va être le quatrième jeu du coup film interactif que je fais. Et c'est parti. Loading. Le contenu suivant présente des scènes que certains spectateurs pourraient trouver dérangeantes et ne convient pas à un public jeune en raison de ses représentations graphiques de violence et de suicide. Ce jeu est destiné à un public averti. Oula. Déjà, ça commence à annoncer la couleur. Ghost Dog Film. Ok, Amanda Murray est à la production. D'accord. Just relax. D'accord, je me calme, je me You're calme. safe. I'm safe. Ok. Waouh. De la brume. Des nuages. De la fumée bizarre. Tout cela ne présage rien de bon, les amis. Voyons ce qui m'attend. En plus, j'aime bien, moi, les petits jeux films interactifs. J'aime bien. Enfin, I have to leave. j'ai eu des Don't follow me j'ai eu des bonnes expériences avec to Erika, where I'm going. The Complex et Light I Shaft. don't want you to go where I've been or see the things I've seen. D'accord. I know I've let you down. Maybe we can be together again. Oh mon Dieu! But for now, I'm sorry. Ah ouais, d'accord. Voilà. Madame a joué au jeu du pendu et elle a perdu. Voilà. Le mec fait des blagues pourries alors que l'autre elle est pendue là. Washington Irving wrote, there is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn a young life ended far too soon. We mourn the things we never said. Could have said. C'est elle, Charlotte? Because we never had the chance to say goodbye. Alors maintenant, pourquoi elle s'est pendue? On a même droit à Louane qui nous fait un petit chant. Did she call you? No. You? Nothing. When did you last speak to her? Pas récemment. Few months. Just goes so quick, you know. Ah, je peux regarder. Ok, donc honnêteté, d'accord. C'est un peu comme une Till Down en fait. Force, moralité, tact. Ok, Charlotte, Jacques, d'accord. Et déni, acceptation, culpabilité. D'accord. Je sens que ça va nous être utile pour plus tard. Ça y est, la messe elle est finie. Vas-y, bois, sirote, sirote. Do you think she blames us? Peut-être, j'en sais rien moi. Maybe. Faut toujours dire peut-être. I'm so sorry for your loss. So sorry. Thank you. Yeah. Thank you both for coming today. I'm sure it would have meant so much to Emily.
She meant so much to us. Yeah. Christina, I was wondering if you could do something for me. Of course. The pendant Emily wore, it was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. Can't face going back there. Of course. I was just wondering. I'll get it. I will get it. Don't worry. Allez, viens dans mes bras. Ouf. Ça m'a flashé les yeux. Ok. ¿Qué pasa? Quoi, c'est la chambre d'Emily? Est-ce que is the chambre to Emily? Ou alors c'est ma maison. Enfin, en l'occurrence, c'est sa maison, parce que je ne la... Trouver le collier. Eh, on trouve le collier, nous on est en fouille, Nous sommes des fouines, les amis. Je sais que la curiosité est un vilain défaut, mais je fouille quand même. Et parfait, j'ai trouvé le collier. Envelopper le collier, partir. J'enveloppe, je l'enveloppe. Parce que partir, ça veut dire abandonner le collier. Moi, je l'abandonne pas. Voilà, hop, je le garde. Prendre, referme le tiroir. On sait jamais si la maman repasse par là. Wow! Wow! Qu'est-ce qui m'a chopé? Doucement, doucement, doucement. What? Un portefeuille? Est-ce que c'est une bonne idée? Ah non, c'est un agenda. Ou un livre intime aussi. Vas-y, fouille-moi tout ça. Ça va être à coup sûr regarder le livre ou ne pas le regarder. Ah bah non. Elle me demande même. 18th of May. Now that the clinic is closing, I'm going to have to see one of the counsellors privately. Her name is Dominique. She sees people at her home in the town. I'm glad to leave. There's something quite dark about this place, and I just feel pity for some of the people I've met. The school said I can take as much time as I need to recover from this, but I don't believe them. I can't afford to lose that job. I'm pretending that I'm better than I am. I just can't shake off that feeling of shadows following me. I feel in danger, as though my life's going to end. I tell people that I'm okay, but when I close my eyes, all I see is black clouds around me. Oh, c'est pas bon ça. Oh oh. On va avoir des problèmes. À coup sûr c'est Nombre, ou je sais pas quoi, une entité maléfique. Ouais, pars, c'est mieux, pars. I just feel so empty inside. How much longer will I have to wear this mask? Je me le demande aussi. Elle a fait des petites couettes. La couette. Bon, qu'est-ce qu'on va trouver? 21st of May. Ah, 21 mai maintenant. I'm so scared. I found out something about the girl who went missing from the clinic.
I don't want to believe it. I can't write it down. Ah, une photo. Continue de lire, regardez la photo. Continue de lire, on veut savoir, nous. 26th of May. I told Dominique what I knew. She tried to calm me down. She says it's all in my head, but I know this is real. C'est très étrange cette histoire. Allez courir, allez boire un verre. Allez courir, ça fait du bien de courir. Expérience de sportif. Nager. Retenir, relâcher, retenir. Vas-y. Même quand tu cours, il me demande si tu veux retenir. Oh oh. Ah mais d'accord, relâcher c'était en mode chial quoi, jusqu'à que j'en peux plus. Oh. Journal d'Emily, journal d'Emily bien sûr. 29th of May. The darkness is all around me. I can't tell anyone about this. I wouldn't know what to say. I have to be careful of people now. I feel like I'm being followed. Ok, ça va être chaud, je sens une entité maléfique qui nous poursuit. Ça va être dangerous. Oh mon dieu, et les loups-garous vont sortir. Ah, Luan qui est revenu. Luan est de retour, les amis. Ouais. Ouais, allez, ça pète des verres. Ah, le coup. Don't tell me you're going tomorrow. I can't stick around here. I need to get back. Come on, I haven't seen you for ages. Je vais rester. Faut pas que je parte. Maybe I can get my flat for another few days. I'm not promising anything. Great. I knew you would. Faut jamais se barrer dans les Just films. want us to remember Emily together. Emily. To Emily. Emily. Emily, it's you. Donc elle c'est Charlotte. Elle c'est Luan. Qu'est-ce qu'elle a elle? Pourquoi ils font une caméra fixe sur elle? Il y a un truc? Est-ce qu'il y aurait un truc sur elle? Ah, bah je fais dodo. Écoutez. Qui c'est qui frappe à cette heure-ci? Oh, doucement, c'est 3 heures du mat. Enfin 5 heures, parce qu'ils reviennent de boîte de nuit. Oh. Se lever, on se lève, allez. On prend notre courage à deux mains et on y va. Mais je sens que c'est pas une bonne idée. Oh. Ou alors c'est sa pote peut-être là qui est venue. Ouvre la porte. Vas-y, ouvre la porte. Je sais que c'est pas une bonne idée, je le sens mal. Mais je le fais quand même.
C'est ma curiosité. Et voilà, comme par là, il n'y a personne. Allumer la lumière. Allumer la lumière. C'est rien, dans le coup classique des films, il y a quelqu'un, et comme ça allait répondre quoi. What the... Hello? Oh, c'est quoi ça? Oh, holy shit man. Vite, vite. J'aurais mieux fait de retourner dormir. What? Qu'est-ce que c'est? Ne pas bouger, ne pas bouger, ne bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà, j'ai bien fait. Réponds, réponds. On fait tout ce qu'il faut pas faire dans les films d'horreur, dans les jeux d'horreur. Horrible. Tout ce qu'il faut pas faire. Mais c'est qui ce monstre masqué là? Enfin, cette femme. Christina, Emily! Je suis pas bien, je suis pas bien. I'm so sorry. Comme ça. Emily! What happened? Emily! Is it true? Steph. Hello? Oh mais shit man. Oh oh. Oh non. Elle est à côté. Non c'est bon. Oh mon dieu. Oh, on est cuit les amis. On va se faire courser jusqu'à la fin maintenant. Salut. Ça va? Allez, laisse-nous rentrer. On n'a pas passé une bonne nuit. Hein. On a vu quelqu'un de masqué. Why don't we start with why you're here? La mort d'Emily. My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling for you. Ouais, après elle s'est suicidée, moi. I was just wondering if you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. Oh, quoi, c'est I confidential. really can't help you with that. Please, I really need some answers. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. You could tell me what's troubling you? Vas-y, dis, faut qu'on se confie, faut qu'on se confie. Il faut qu'on se marie, se confie. Close your eyes and listen carefully to my voice. Vas-y. On va se transporter dans d'autres dimensions. I want you to go to your deeper place, D'accord. way down inside of you. Think of your calm, safe place Ok, non. in your mind. Forêt, une forêt, c'est pas mal une forêt. Pas la grotte, parce que j'aime pas trop les grottes. Il peut y avoir un ours là-bas. Quoique tu me diras la forêt aussi, mais... mais bon, moi, la forêt, tu peux courir de partout. La grotte, t'es foutu après. Une fois que t'es dedans... Oh! Et c'est aussi pour voir ce genre d'animal. C'est quoi, c'est un... C'est un cerf, ça, non? Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Holy crap! It's dangerous! That's good, Christina. As you go deeper into the woods, the deeper you go into yourself.
Ouais, mais j'aime pas trop là-bas, il y a trop d'ombre. Christina, there was nothing you could do. Wow, 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 wow. Ça va loin, ça va loin. Christina? What has scared you recently? J'ai vu un fantôme. Faut lui dire tout. Faut I tout. saw a ghost. Wow, it's a Ghostbuster. Non. Non, non, je crois pas au fantôme. No. It's all right not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations. Representations of our anxieties and guilt. Ah ouais, bah pourquoi j'en ai vu Why un? would I see one? Our minds see what they want us to see. Do you believe in the afterlife? Ah oui. Yes. Do you believe in carrying on when everything else looks Oui, oui, on peut. hopeless? Faut pas lâcher l'affaire. Yes. Yes! Tell me about your relationship with your parents. Alors, il m'énerve. Non, je les aime. Je les aime, les parents, on les aime. Se trouve, ils sont morts, ses parents, et je sais même pas, quoi. Oh, I'm sorry. I'm going to have to get that. It's a prearranged call from one of my clients. Et pourquoi elle a pas répondu? Please, wait here. I shouldn't be long. Pourtant, j'ai mis je les aime et ça a pas répondu, quoi. Wow, wow, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va les servir un cognac là-bas. Ah. Quoi? Elle parle français? Mais elle parle française, la meuf. Mais what? Reste calme. Voilà, je suis là, je vous écoute. Et pourquoi t'as pas parlé en français? Non, 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 non. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous avez tellement bien travaillé la dernière fois. Très bien, voilà. Peut-être plus tard, après. Wow. Mais c'est pas logique, pourquoi elle parle français? Wow. Et moi, mon perso, il peut pas parler français un peu? Surtout qu'elle parlait bien français en plus, hein. Holy shit. Je respecte les films d'horreur et donc du coup, je vais à sa rencontre. Comme tout film d'horreur qui se respecte. Attention, on va revoir la femme masquée là. Enfin, plutôt le monstre masqué. Holy shit, man. Qu'est-ce qu'on va voir? J'arrive. On va faire une partie de Yu-Gi-Oh! Tous les deux, t'inquiète. J'ai préparé mon deck. Ouah, les ultrasons! Bon. Oh. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Viens, Christina, viens te donner la mort. What the... Oh my god. It's a ghost. Ok, madame... En vrai, moi je vois ça en vrai, je me barre en courant. Je
Je me barre direct. En plus là il me laisse même pas décider, c'est elle, elle y va toute seule. Attention screamer les amis, le screamer arrive. Vous l'avez prévenu. Waouh! Elle m'a refilé la carte SD. Purée, un fantôme qui te refile une carte SD quoi. C'est magique. I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. Bah oui. What was I thinking? Ouais. Elle y a cru même pas à moitié. Thank you. On est tellement convaincants. Et si c'était elle qui était derrière tout ça? For your help. Not at all. You're an interesting girl, Christina. I hope you find the answers you're looking for. Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. Ah, en fait, l'actrice, c'est une française. Ça se voit parce que l'accent qu'elle a, c'est un accent un peu français. La croyante. Bon, qu'est-ce que je vais faire avec une 2 gigas? J'ai même pas assez pour mettre mes vidéos, bordel. What? Ok. Bon, moi j'étais sûr, elle était dans le coup. Elle. I understand that, of course. Ah, mais c'est Emily? Can you explain to me why you think a dead person is talking to you? It doesn't talk to me. She puts thoughts in my mind. How is this affecting you? I feel her here every day, especially at night. As though I'm always being watched. What she used to say was comforting. But now it's things that frighten me. Holy shit. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions so much. Imaginary. She is as real as you are. Please, keep talking to me, Emily. It's important you explain this. I can't. Why not? Because he's right there. Standing behind you. Agnès? On est cuit les amis. On est dans la merde. C'est ce qui va nous arriver nous aussi. Ah bah voilà. Super. Holy shit. On est cuit. Genre l'ami imaginaire tout gentil après devient méchant quoi. Reverend Peter. Peter, please. It's Christina, isn't it? How can I be of help? There are a few things I wanted to ask you. Well, after a bereavement, people often want answers. Emily avait des problèmes. Est-ce qu'elle avait des problèmes? It's about Emily. She was troubled by a lot of things. Yes, I knew she was troubled. I tried to help her where I could, but she didn't regularly come to this church. And people who aren't religious often feel uncomfortable asking advice from a man of the cloth. Des fantômes? It's a ghost buster? Emily talked about seeing ghosts here in the village. And it's something that I've experienced as well. It's very common after a death like this to have such experiences. Even for those that don't believe in the paranormal.
Autre chose? I thought that too, but this is something different. Maybe it has something to do with the story of Agnes. Qui c'est Agnès? Qui c'est? Révèle-moi tout. Agnes. It's a local legend. It dates back to the 18th century. Oh, shit. She was a maid who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair with the Lord. When she fell pregnant, he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. D'accord. It was all very different back then, of course. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Dis-nous tout, monsieur propre. So what did she do? Well, when she refused to back down, he threw her out. It was very cruel. Her parents weren't around for her, and as a single pregnant woman back then, your choices were very limited. D'accord. Out of options and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate, drowned herself and the unborn child. Ah ouais, chaud quand And même. that's where the ghost stories come from. Thanks, Anne. Bye. Elle foutait rien là-bas, regardez son tel quoi. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death, and that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. It's all nonsense, of course. Suicide. Jusqu'à ça. But there are more suicides here than normal. Some areas are more prone to this than others. The sad fact is, suicide hotspots occur more often than you'd think. And having a local legend like this only adds to the problem and plays into people's neuroses. Doesn't help that Alexander keeps talking about it. He's the Lord's descendant. He lives here in the village. Yes. The estate's had the same family and for hundreds of years. I wouldn't recommend talking to him about this. D'accord, d'accord. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. It can be a little bit grumpy too. D'accord, je saurai. Merci du conseil, monsieur Xavier. Professeur Xavier nous a donné tous les conseils. Bon. Y a quelqu'un? Open the door. Ah. Bonjour. Hello, Alexander. Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well. Come in. Ah Thank bah you. c'est bien, au moins il m'a pas rejeté. Cet homme sait accueillir les gens. Allez, This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there. parfait. Purely in an advisory capacity. I couldn't comment on her treatment. Ah mince. Consultatif? Comment ça? Advisory at the clinic. Yes, I retired as a surgeon many years ago, but I would be called back to advise the psychiatric team from time to time. Pourquoi la clinique a-t-elle fermé, voyons? Mais tu vas tout nous dire. Why did the clinic close? Series of patient disappearances, Nani? suicides. Over the years, it led to its closure. Le révérend Peter. I spoke to the vicar, and he told me the story of Agnes. That man's a fool. Ah, He believes in God, but doubts the existence of evil. Ridiculous. ah j'avoue que So c'est you believe ridicule. there's some truth in this curse? Oh, yes.
This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid. Parce qu'en général, quand tu crois en Dieu, tu crois aussi au mal. Bon, vous l'avez vu ou pas? Do you live here on your own? Now, yes, my wife left years ago. I would have gone too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. Avec vous? Comment ça, avec vous? Believe the curse would follow you? Oh, yes. Just as I'm sure I drew it to the clinic. Oh, bah, pardon. All those vulnerable people. It's an angry spirit. It preys on those who are emotionally open to it. Oh, oh. Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu le fantôme? Have you seen her? Of course. She haunted this house for years. Ok, on se burning the barre. life out of anybody who lived under its roof. Yeah. The good Reverend hasn't told you the full story. Non, non, il m'a caché des trucs. My ancestor was an arrogant man. He was also stupid. Ah, c'est gentil A pour man lui. in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. Bonjour mesdames. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. Ah, il se faisait plaisir, quoi. Doucement, 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 on va me démonétiser. Doucement, on a... doucement. Doucement, ouais, doucement quand même. Le Lord, là. Lord Farquaad, oh purée. Oh, pas semblant. Oh mon Dieu. Il fait ça avant le mariage, mais il est fou. Ah ouais, d'accord, c'est... Ouais, c'est vraiment lâché. Hein. Il avait la dalle. Hein. Il avait la dalle, ce monsieur. Of course, the inevitable happened. Ah bah oui. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. Oh. She had to leave, of course. Ah, il l'a... Ah mais d'accord, il l'a tel... Mais dégueulasse ce mec. Donc c'est Agnès. Agnès, Agnès. Donc c'est toi qui viens nous hanter les nuits. Ah ouais, là, The là. other staff turned their backs on her. Nobody in the village would help. Ah ouais, chaud pour elle quand même. Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. Ah, et du coup, elle a choisi le suicide, quoi. C'est chaud quand même. T'imagines, en plus, elle avait un enfant et tout. Ah, en plus, tu meurs They noyé, say quoi. that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Oui, comme dans les films. Agnes cursed us all that day. Oh, shit. So people believe these deaths were because of her. Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death.
a lunar eclipse. Indeed. 2 years on, and Agnes was barely remembered. Until the next blood moon appeared in the sky. Et elle est revenue. Ah ouais, en gros, elle les a hantés, elle est venue les buter, quoi. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. Elle leur a dit, I kill you. The days went on, and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. Oh non, j'espère que c'est pas ce qui va nous arriver nous aussi. The next morning, the estate steward found the maid hanging from a tree. Holy shit. Et ce qui est arrivé à Emily After ici, du that, coup. we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now. Let me show you something. On n'est pas bien, les amis, on n'est pas bien. Out there used to be the outbuildings that the servants lived in. What happened? I had it burned to the ground. Il était fier de toi. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I finally had enough. Et elle est revenue ou pas, du coup? Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. Ah, bon, bah... But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. Emily? Ouais, bah dis-moi Emily, parce que elle a pas traîné au lac, je I pense. just want to know if she had anything to do with what happened to my friend. Bah forcément. I hope you find your answers. But if I were you, I'd leave this accursed place. Ouais, mais sauf que tu n'es pas moi, mec. Donc moi, je vais résoudre... Ouais. Je vais résoudre cette malédiction. Cette malédiction toute casse-balle qui nous embête tous. Excuse me, do you know where the old clinic is? You mean the asylum? Yeah, it used to be mental health. Yeah, that's it. The old mental place. They turn it into houses now. Follow the road up, half a mile, and turn right. Thanks. Yeah. You watch yourself up there. Pretty girl like you. All sorts of weirdos hanging about that place. Yeah. Ah, mais merci, mais je suis pas intéressé, The mec. mental people go back there sometimes. Watch your step. Not that I'm prejudiced or anything. Ah, déjà, toi, t'es un psycho. Bon, vous savez quoi, les amis? Je sais que c'est cruel. Mais on va s'arrêter là, du coup, pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine, tout le monde. Salut! Ouais, abonne-toi.